السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ابتدا میں موضوع گفتگو ہے کہ 2017 معاشرتی، معاشی اور سیاسی حوالے سے ستاروں کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ ہمارے خاص مہمان ہیں علم نجوم کی دنیا کا بڑا نام بی ایم انجم صاحب۔ جی السلام علیکم جی، خیریت ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سال کے سال مجھے بلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے وہ انکم ٹیکس والے نہیں سال کے بعد گوشوارے مانگ لیتے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے بلاتے آپ بڑی عزت کے ساتھ ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوں، یہاں آتا ہوں، مگر ہر سال میں جا کے جب دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پہ شو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جب ریپیٹ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں جا کے، آپ تو میرا چیزہ لینے کے لیے مجھے اس بات کا اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ نہیں واقعی میں تو جا کے میں نے پچھلے سال بھی شو دیکھا، تو صبح اٹھ کے 9 بجے بھی دیکھا، پھر 4 بجے بھی میں نے کہا شاید میں نہیں سمجھ پا رہا، مگر آپ واقعی میرا مذاق اڑانے کے لیے مجھے بلاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس بندے نے علم نجوم کو سچ نہیں مانا اور سیریسلی نہیں لیا، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ پھر وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں، واقعی یہ علم نجوم جو ہے یہ انجم صاحب حسب حال ایز پالیسی اس ضعیف الاعتقادی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا جی، چیزہ لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر آپ اسے ضعیف الاعتقادی سمجھتے ہیں یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کس لیے بلاتے ہیں؟ کہ 1 سال کے آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ختم کروانے ہیں؟ نہیں، اس لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پچھلے سال جو آپ پیش گوئیاں کر کے گئے تھے ساری غلط ثابت ہوئی، پھر آپ ان کو زبردستی کھینچ تان کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ آپ کو اس لیے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ راولپنڈی کے ایک سیاستدان جو ہیں ہمارا کام پکڑ چکے ہیں، آتا انہیں ہے نہیں، چونکہ ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ کم و بیش آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ 2016 میں ایک منٹ 2016 میں آپ نے اوائل میں کچھ پیش گوئیاں کی تھی، کوئی ایک بتا دیں جو سچ ثابت ہوئی ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی پیش گوئی جو میں نے کی تھی وہ آتے ہی آپ کے اس بندے نے یہ اپنے بڑے بیٹے کا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے آتے ہی مجھے وہی بات کی ہے جو میں کہہ کے گیا تھا۔ کیا؟ 2016 جب شروع ہوا تھا تو اس نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ سال کیسے گزرے گا، میں نے اسے کہا تھا کہ ایسے، اور اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ انجم صاحب سال کا پتہ نہیں چلا ایسے گزر گیا۔ یہ کل کی بات ہے، آپ آئے تھے۔ سر آپ تو ایسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے پہلی بات مجھے بتائی ہے کہ یہ کوٹ تمہارے بیٹے کا، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ بس آپ کو میں نے یہی بتایا ہے کہ یہ آپ کے بڑے بیٹے کا ہے، اسے سنبھال کے رکھیے گا، آپ کی شادی بھی ہوگی اور سب سے پہلے اللہ پاک آپ کو بڑا بیٹا دے گا۔ بیٹا دے گا نا، بڑا بیٹا کیسے دے گا؟ نہیں، پہلی دفعہ اس کے گھر بڑا بیٹا ہوگا، چھوٹا بعد میں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ جنید صاحب، علم نجوم جاننا یہ علم نجوم نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کی بازی کری ہے جو آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بڑا بیٹا بنا دیا ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی ذی شعور آدمی سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں، یہ بیٹھے ہیں، ان سے یہ ذی شعور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اب آپ ہمارا چیزہ لے رہے ہیں۔ تسی مینوں کیڑا مسٹر پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی میرا چیزہ ہی لے رہے ہیں۔ وہ جناب شیز اور ہوندا کہ یہ منتے دسو شیز اور اے جڑا شاہ زور ڈالا ہے نا جی، یہ دے والد دا نام شیز اور سی۔ اچھا، بات کیا کر رہے تھے آپ؟ بعد میں یہ کر رہا ہوں جنید صاحب کہ پچھلے سال بھی آپ کو جو کچھ بتا کے گیا تھا جی، وہ اللہ کی مہربانی سے ہر چیز پوری۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان 2016 میں اقتصادی ترقی کے کئی زینے طے کر لے گا۔ کہاں گئے اقتصادی ترقی؟ پوچھیں آپ اسحاق ڈار سے۔ وہ تو مری ہوئی معیشت کو بھی کہیں گے کہ وہ ترقی کے زینے طے کر رہی ہے۔ آپ کا مطلب ہے میں ڈار صاحب کے ساتھ ملا ہوں، میں نون لیگ کا نجومی ہوں؟ جنید صاحب، نجومی کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، ہاں البتہ فیس ہوتی ہے۔ کتنی فیس ہے سر؟ $100 جی۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر او دا میں کوٹ لوا لینا وا، پاوے او دے وڈے منڈے دا ہوئے۔
सर ये कोट मेरा $150 का है। हाँ जी, मैनू 100 ਦਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੁਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਸਕਟ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਸਲਾਈ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਜਾਮਾ ਬਣਵਾ ਲੈ। हद हो गई है, ये सीरियस लें इस काम को, ये वाकई एक काम है और अल्लाह के फजल से जो कहता हूं वो पूरा होता है। क्या पूरा होता है? पिछले साल आप जाते हुए मुझे कह के गए थे कि 2016 में तुम्हारी दूसरी शादी होगी, कोई नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैं पिछले साल कह के गया था, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब प्रोग्राम चला था वो 2.25 मिनट रहते थे प्रोग्राम खत्म होने में, एक बंदे का फोन आया था जी, उसने बताया कि मैं सियालकोट से उस्मान बोल रहा हूँ और उसने कहा जी कि इसने अगर शादी कर ली तो हमारा तो है ये बहनोई। अच्छा, इसको तो हमने कुछ नहीं कहना, तुम्हें हमने कत्ल करा देना। ये सुन के मुझे तो तारे नजर आने शुरू हो गए। मैंने उन्हीं तारों को किस्मत के सितारे जान के आगे पीछे किया और ये काम रुकवा दिया। अच्छा। और आप भी ये दिल से निकाल छोड़े, क्योंकि वो जो फोन किया था ना लड़के ने, उसकी आवाज काफी खतरनाक, आवाज भी खतरनाक थी और उसका इरादा भी बड़ा खतरनाक। अच्छा, ये हमारे गौरी साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम दे दें। जी क्यों नहीं, जंगल का टाइम कर ले। लाजमन आपने हवानात के हवाले से सवाल पूछने होंगे। भाई साहब मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2017 में पेरिस में अपने ऑफिस को इनॉग्रेट करूं। वाह 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 वाह, लो जी मेरी दूसरी पेशीन गोई भी सच साबित हुई। कौन सी? मैं पिछले साल कह के गया था 16 और 17 पेरिस के लिए ठीक नहीं है। 16 में दहशतगर्दों ने वहां पे ग्रेनेड चलाया है, अब ये 17 में इनॉग्रेट चलाएंगे। उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है बहुत बड़ा। या मेरा चेजा ले रहे हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, ये बच्चा सिर्फ बूटी कोट सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं कर सकता। हद हो गई है, कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स? उधर कोई चंबल की दवाई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या आयोडेक्स इनोग्रेट कर रहे हैं? बताएं तो सही ना, या काले कोबरे का तेल बेचना है वहां पे? और नजूमी के बच्चे, तुम्हें मेरे बिजनेस की रेंज का नहीं पता? ओ बिजनेस की रेंज, हालांकि ऐसे शख्स ने सिर्फ रेंज पकड़ा होता है और टूटियां कस रहा हो। ओ भाई, इनकी इस वक्त सिर्फ लाहौर में 150 के करीब आउटलेट्स हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, वो गरम मकाई वाली रेडियां। आप सिर्फ मजाक उड़ा सकते नहीं, हैं। किस चीज की आउटलेट्स हैं? अंजुम साहब, उनके आप प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने प्रोफेशन की बात करें। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 के शुरू में आपने कहा था कि हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल खड़ा होगा। ना तो खड़ा नहीं हुआ है स्कैंडल पनामा लीक्स का। एक मिनट, आपने साथ ये भी कहा था कि उस स्कैंडल के नतीजे में वजीर आजम चला जाएगा। तो नहीं गया। कहाँ गया? कोई 1 दफा गया है, 6-7 दफा गया है, लंदन गया है, बोस्निया गया है, चीन गया है, कितनी दफा और जाए। बस यही धंधा करते हैं ये लोग लफ्जों का। तो ये धंधा जो है ये आपको भी फायदा पहुंचाता है, मीडिया वालों को। साल के साल आते हैं और रौनक लगा देते हैं आपके मीडिया के ऊपर। वो भाई साल दे साल आना तो नजूमी है कि मेला है? यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये भाईजान, पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गुजरांवाला के 4 नौजवानों की वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वायरल हुई है। वायरल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग बड़ी तादाद में एक दूसरे को भेज रहे हैं कि जो तुर्की में यहाँ से इंसानी स्मगलर उनको ले गए और वहां पे जाके उनको दोबारा अगवा कर लिया और उनको उनके साथ इस कदर बेईमाना किस्म का तशद्दुद कर रहे हैं तो वो वीडियो पत्थर दिल इंसान भी दूसरे से तीसरे सेकंड में नहीं देख सकता। बड़ी खौफनाक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब बाजियाब तो करवा लिया गया। मगर ये सिलसिला जुनैद बड़ी देर का चल रहा है, बड़ी देर से ये इंसानी स्मगलर जो हैं वो बंदे इधर से ले जाते हैं। कोई सुनते हैं जी बेड़ा रुड़ गया है समुद्र में, उल्ट गई है कश्ती, कई बंदे मर गए हैं, 150, 175, फिर भी लोग बाज तो नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ तुम देखो कि हुकूमत भी बार बार ये दावे भी करती है कि हमने इंसानी स्मगलिंग पे काबू पा लिया है या उसमें कमी लाने में हम कामयाब हो गए। जो फैक्ट्स हैं वो हुकूमती दावे की बिल्कुल नफी करते हुए बल्कि मुंह चढ़ाते हुए नजर आते हैं। यानी हमें रोजाना पाकिस्तान मतलब कहते हुए भी अजीब लगता है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यौमिया बुनियादों पे 200 से ज्यादा पाकिस्तानी
डिपोर्ट हो रहे हैं रोजाना 200। अच्छा, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डिपोर्ट होने वालों की तादाद वहीं पर भी रुकी भी नहीं हुई, कमी भी वाकई नहीं हो रही, बल्कि उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। डिपोर्ट होने वाले भी नहीं, सियासी पनाह की दरखास्त देने वाले जो पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिकल असाइलम जो दरखास्त दे रहे हैं, पॉलिटिकल असाइलम की दरखास्त, पाकिस्तानियों की तादाद शाम से भी ज्यादा है। जो शाम जो बिल्कुल बिखर के रह गए हैं, शामी बाशिंदों से ज्यादा पाकिस्तानी दे रहे हैं। और मतलब बात सवाल तो ऐसे हैं कि उनके जवाब भी हमारे पास नहीं है कि 2016 के जो पहले 7 महीने थे उनका डाटा हमारे पास मौजूद है। वो इस कदर हैरत अंगेज है कि अगर उस पर देखा जाए तो यकीन नहीं आता कि यार 2016 में ऐसा क्या हुआ कि वो 2015, 2014, 2013 से भी वर्स्ट निकला है। पता नहीं क्यों। नहीं, मैं ये भी सोचता हूँ कि चलो डिपोर्ट तो उनका हक बनता है ना जी, उन ममालिक का कि वो अपने मुल्क में ना घुसने, ज़ाहिर है गैर कानूनी तरीके से गए ना। यहाँ से जो लोग जाते हैं, गैर कानूनी भी छोड़ो यार, गैर इंसानी तरीके से वो सामान में बंद हो के छोटी छोटी कश्तियों में सैकड़ों लोग बैठ के, जिनको पता है कि रास्ते में कोई तूफान आ गया तो इसने एक थपेड़ा नहीं खाना समुद्र का और उल्ट जाना है, उसमें बैठ बैठ के लोग जा रहे हैं। अच्छा, होता ये कि जिसके ज़हन में एक बार बाहर जाने का खन्नास समा जाए, वो अपना पूरा घर बार फाइनेंशियली लुटा के बार बार जाता है, बार बार पकड़ा जाता है। और वहां पर ये हमारे मेहमान हैं, ये जो हाथ बांध के ऐसे बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है, आप खुद बताएं जी, आप अपना तारुफ करवाएं जरा। अच्छा, मेहमान है ये? मैं बस चंदा लेने आए। नहीं 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 नहीं, कौन है? मैं बार का शौकीन आदमी हूँ जी, 4-5 दफा तो मैं डिपोर्ट हो चुका हूँ। ये देखो, नहीं, ये तो बेचारा इतनी दफा डिपोर्ट हो चुका है कि डिपोर्ट होकर घर आता है तो घर वाले भी इसे डिपोर्ट कर देते हैं। आपके बच्चों को चपेड़े मारनी शुरू कर देती है पर जाई कि निकल जाओ इधर से भी। आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बाहर जाते हैं कि बाहर वाला मुंह ही नहीं है, देसी मुंह है आपका। और बात सुनो मेरी, एक मिनट तमीज से बात कर, जरा मैं बात कर रहा हूँ भाई। बता सर, ये जो खातून मेरी जो बेगम है, जो मुझे घर से डिपोर्ट करती है, इसी के जुल्म से तंग आके मैंने सियासी पनाह की कई मुल्कों में दरखास्तें दी हुई है। तो वो क्या जुल्म करती है तुम पे? को नेज़े मारती है तुम्हें, या तुम्हारे ऊपर को गरम गरम चाय की प्याली रोड़ देती है, या ऊंट के पैर के साथ बांध के तुम्हें त्रू रही होती है? मैं उसके सामने बोल ही नहीं सकता भाई। मुझे आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, मुझसे 3 गुना उसे ज्यादा देख लें आप, इतनी मोटी है वो। वो तो चपेड़ मारती है दीवार के साथ, जा लगता हूँ मैं। ऐसे मार खाते हो या तो हो ना, तुम्हारी बीवी रशीम है, दोपालपुर की बीवी है तुम्हारी। सही कह रहा है, गुबार की बीवी हो ना जी, वो केस कर देती है, मुझे मारा है मेरे खामद ने, और वो एक्शन भी ले लेते हैं। अगर ये बेचारा इधर कहीं है तो यहाँ की बीवी तो अगर पुलिस को शिकायत करे तो पुलिस वाले जब खामद को बुलाते हैं तो उसे मारने की बजाय पूछते हैं कि मारते किस तरह हो, हमें भी कोई तरीका बताओ। हम भी घर में बहुत सख्त घबराए हुए फिर रहे हो। बाबूजी मुझे कहीं सियासी पनाह दिलवा दे, अपने 100 में मुझे सियासी पनाह दे दे। बहुत अच्छे। अपनी तरफ से तुम सोच रहे हो कि हमारा एंकर डोनाल्ड ट्रंप है? ना तो सियासी पनाह दिए ना चेक दिए सानू। अच्छा, मुझे ये डोनाल्ड ट्रंप से याद है कि अमेरिका में सियासी पनाह की दरखास्त देने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में भी 1 साल के दौरान 3 गुना इजाफा हुआ। अच्छा, यानी 2015 में तुम देखो सिर्फ 205 पाकिस्तानियों ने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया था, जबकि इस साल ये पिछला साल 2016 का जो पहले 7 महीने हैं 376 पाकिस्तानी पॉलिटिकल असाइलम के लिए। उधर के लोग कहते थे जी डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, हम तो इधर से दौड़ रहे हैं। और भाई जी, अगर आपकी ट्रंप के साथ कोई वाकफियत है तो मेरी भी कोई दरखास्त दे दे। ट्रंप के साथ तो नहीं वाकफियत, इस इलाके के SHO के साथ है। तुम्हें किसी हवालात में ना सियासी पनाह दिलवा दे। नहीं भाई, क्यों अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हो? क्यों अपनी जान को अजाब में डालते हो? क्यों अपने बाल बच्चे के दुश्मन हुए हो? मैंने बाहर रहना, मैंने यहाँ नहीं रहना। अच्छा, इस तरह के जो गैर कानूनी तौर पे बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, ये अपना तो बेड़ा गर्क करते हैं, खानदान को परेशानी में मुब्तला करते हैं, सो करते हैं। जो जायज और कानूनी तरीके से जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। अच्छा, जब भी हम इस मौजू पे बात करते हैं, इंसानी स्मगलिंग, और लोगों से दरखास्त करते हैं कि खुदा के लिए यहां पे कोई रोजगार तलाश करने की कोशिश करें, तो लोग फौरन हमें ये ताना देते हैं कि जी आप पेंट कोट पहन के बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि बेरोजगारी की आग की जो तपश है वो कितनी होती है।
بہت اچھی طرح اندازہ ہے, بہت اچھی طرح اندازہ ہے, لیکن خدا کے لیے یا تو یہ ہونا کہ آپ کا باہر جانا اور باہر ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ نے یہاں سے نکل کے ایک اور جہنم میں چلے جانا ہے, پھنسنا ہے جا کے, آپ کو یہ جو کچھ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے, تو پھر کس آپ روشن مستقبل کے لیے جی ظلم و ستم بڑے اور اللہ معاف کرے کئی لوگ بیچارے مر گئے. بس باؤ جی کسی طریقے سے مجھے باہر چھوڑ آئے. اچھا جی, اب فرحان بیٹے ادھر اس کو لے جاؤ, مفرل والے کو گیٹ سے باہر چھوڑو. بھائی ایک منٹ صبر کرو یار, ایک منٹ. انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, نئی سیاسی دھڑے بندیوں اور اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب. جی السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت تک کچھ نہیں کر پائے گی جب تک ساری جماعتوں کا الائنس نہیں ہوگا تھا. یہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ملنا پڑے گا. وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں جی کہ تالی بجانے کے لیے دونوں ہاتھ چاہیے. ہاں صحیح. ایک ہاتھ سے تو مچھر بھی نہیں مارا جاتا. آپ ذرا سوچیں نا کہ مچھر مارنے کے لیے بھی دونوں ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ سے تو آپ یہ نہیں نہ کر سکتے کہ مچھر کو کہیں گے یار ذرا اتنے بہی میں تینوں مار لیں. مچھر کسی سے کہتے تو بہندا ہی نہیں. ایک ہاتھ نال مچھر دے مگر انہوں مارن واسطے بندہ اپنے حلقے چ باہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اکیلے اگر ساری جماعتیں تالی بجاتی پھریں گی تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حکومت کی قوالی کرنے کے لیے پھر سب کو مل کے تالی بجانی پڑے. اچھا جیسے ویسے پھر مسئلہ تو قیادت کا ہے نا, قیادت کون کرے گا؟ قیادت تو ظاہر ہے کسی سینئر آدمی کو کرنی چاہیے. تو سینئر تو کئی ہیں. نہیں جنید صاحب, سب سے سینئر اللہ کے فضل سے میں ہی ہوں. میرے نالوں زیادہ سینئر دے گجرات دی نکر تے بورڈ لگا ہے, انہوں پھر صدر بنا دیا. کتنا برا لگے گا حکومت کے خلاف جلسہ ہو تو آخر پہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری بورڈ. پتہ لگا جی چودھری بورڈ کو ٹریا نہیں جانا, وہ ادھا زمین چ بچارا. اخیر پتہ لگے کہ جی جلسہ اتنے کرنا پینا تقریر صدر. سارا جلسہ بورڈ نو ویکھ کے گانا شروع ہو جاوے, بورڈ مٹی دیا باوے آوے. تو اس نے تو بولنا بھی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جنید صاحب کہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہیں, کیسے اکٹھے ہوں گے؟ لیکن ٹارگٹ تو سب کا ایک ہی ہے, حکومت کو جانا چاہیے. یہ تو کوئی ٹارگٹ نہیں نا. یہ جو حکومت عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکی اسے جانا چاہیے. جو صاحب اب سال ڈیڑھ رہ گئے ہیں, اب آپ الیکشن کی بات کریں. کیا بجے تھی تو یہ کہہ رہے سال ڈیڑھ سال رہ گئے جی, میں شامی 6:30 بجے سال ڈیڑھ سال ختم ہو جائے. سال ڈیڑھ سال جی جنید صاحب, 1.5 سال اور عوام کو مصیبت میں ڈالے رکھیں. اتنی کرپشن ہو رہی ہے جنید صاحب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کرپشن کو بھی چھوڑیں جنید صاحب, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی مارا گیا جناب. استغفر اللہ. امیر آدمی مارا گیا جی. اچھا ویسے معاف کیجیے گا چلو یہ بات سارے سیاستدان کرتے ہیں, پتہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مہنگائی ہے. اچھا ایک منٹ آپ بتائیں چنے کی دال کا کیا ریٹ ہے آج کا؟ 150 روپے کلو. آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں ابھی برسوں میں نے منگوائی ہے اپنے بکرے کے لیے 2 کلو. بکرے والی دال اور ہوتی ہے, انسانوں کے کھانے والی اور ہوتی ہے. وہ ایک ہی ہوندی ہے بھائی جی, وہ لون مرچاں پاؤ تے بندے والی ہے, توڑی پا لو تے بکرے والی. زوبی ایک باری توڑی والی کھا گیا. اور میں زوبی خدا دا واسطے کی کرنے لون مرچاں توڑی ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੜੀ बहुत बकरे वाली ਹੁੰਦੀ. हम जनाब साहब अल्लाह के फजल से अवामी आदमी हैं, हम अवाम के अंदर रहते हैं, हमें ये आटे दाल के भाव का पता है. सही ये इनको तो अवाम की किसी तकलीफ का एहसास ही नहीं है.
अस्पतालों की देखे कितनी बुरी हालत हो गई हुई है। तो अस्पतालों का भी आपको क्या पता, आप बैरून मुल्क जाते हैं इलाज करवाने के लिए। जनाब साहब इन्होंने अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर क्या करें, या इस अस्पताल में कैसे जाएं। जब हमारी हुकूमत थी तो हम इधर से इलाज कराते थे, हमने सारे अस्पताल बेहतरीन बना दिए थे। आप बेहतर थे। हाँ जी, ये जो दिल के अस्पताल है ये हमने कितने बनवाए हैं। ये जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जी जी, इसकी जाके हालत देखें। अब हमारे दौर में इतना बेहतरीन ही अदारा था ये दिल का जो अस्पताल है। हमारे दौर में डॉक्टर इतनी मेहनत करते थे, गरीब से गरीब बंदा भी आता था प्यार च एक अद्धा स्टंट वध पा देंगे बनते तेरे दौड़े मगर तू गरीब आदमी जा तीन बुआल है। गरीब ने आगे से कहना कि यार अगर 2 स्टंट की जरूरत है तो 2 डाले, डॉक्टर ने कहना चल एक जेब च रख ले किसी काम आ जाएगा। स्टंट जेब च रख ला, सॉरी साहब स्टंट ना होया, टिच बटन नहीं होया। अरे गौरी साहब टिच बटन नहीं स्टंट ही देंगे। वो कहते दर्द होगी तो पानी ना खा लवी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आप माशाल्लाह एक कश्मीरी खानदान के चश्मो चराग हैं। आप भाईजान अराइन खानदान के लहसुन व प्याज हैं। फौरन हर बात पे मुकाबलेबाजी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं मुकाबलेबाजी, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। आपको एक बात बताने लगा हूँ भाईजान कि एक रिसर्च के मुताबिक कश्मीरियों की जिंदगी का 3/4 हिस्सा किचन बावर्ची खाने में गुजरता है। तो एक हमारे व्यूअर ने तवज्जो दिलाई है सिर्फ कि उनसे अर्ज करें कि आपने कभी यादे माजी में बावर्ची खाने का स्पेसिफिकली जिक्र ही नहीं किया, उस कल्चर का, उस माहौल का, उन खानों का, उस अंदाज का, उसमें बैठ के खाना खाना किचन में, ये सारा पूरा एक मतलब आपको फौरन पीछे ले जाता है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारा बावर्ची खाने में 3/4 हिस्सा गुजरता है वो कश्मीरी एक ऐसी जात के लोग होते हैं जो दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा। क्योंकि अराइयों का 3/4 हिस्सा जो है वो खेतों में गुजरता था। आप लोगों के लिए अनाज खेतों में से जो चीजें आती थी उनको इस्तेमाल में लाने के लिए हमारा 3/4 हिस्सा जो है बावर्ची खाने सिर्फ हमारे लिए ये लोग प्याज छोड़ते थे। नहीं, हम तो आपकी इनकम के लिए किचन में घुसे रहते थे। यादा से याद आ रही हूँ कोई इनकम। तो मसला ये है कि ये जो खाने पीने के मामलात हैं इसमें याद माजी के हवाले से आप देखें तो वाकई किचन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के बच्चों को अगर वो किचन दिखा दिया जाए तो वो समझेंगे कि है ये किचन है या कोई जिन्नों भूतों का रहने वाला डेरा है। क्योंकि वो एक देसी सा माहौल होता था, जमीन पे बैठे हुए लोग, खाने वाले भी और पकाने वाले। उसमें मिट्टी का चूल्हा होता, लकड़ियां या छड़ियां, कपास की छड़ियां या लकड़ियां उसमें जलाई जाती थी, गोए जलाए जाते थे, जैसे पाथियां कहते हैं या अबले कहते हैं, उपले। अच्छा। तो या डाक शक जलाए जाते थे, लकड़ी को छोटे छोटे इतने हिस्से में तकसीम करके उनको डाक कहते थे। और वो आग जलाने के लिए एक फूंकनी भी होती थी। हाँ जी, फूंकनी कहते थे, इतना सा पाइप का टोटा। मुंह को आग से दूर रखने के लिए बीच में वो पाइप आ जाता था, उसमें से फूंक मार देते। पराठे, रोटी और आग, वो जो लकड़ी को चेंज करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए चिमटा हुआ करता था। हाँ जी, और उसी चिमटे से रोटी भी परता लेते। और उस चिमटे के बड़े काम होते थे। चिमटे ना मां सारा रुपये। और उस चिमटे के मुतल्लक उस वक्त बुजुर्ग खवातीन कहा करती थी कि पुत्र चिमटा पलीत नहीं होता, ये चूंकि आग पे चले, ये जलता रहता है इसलिए ये पलीत नहीं होता, इससे रोटी परता लेते। मैं तो कई दफा फूंकने के साथ फूंक मारते हुए ना तू अम्मी ने लक चिमटा मारा, मैं तेन क्या फूंक मार, तू बाजा बजा। नहीं, चिमटा तो मैं इसलिए मारती थी माँ जी अल्लाह बख्शे कि पुत्र फूंक मारी दी तो फूंक खिंचने। यार ये फूंक मारता था, आग जवाबी फूंक मारती थी आगे से। यही मैं आज तक परेशान हूँ कि वो जवाबी फूंक कौन मारता था? वो चूल्हा मारता था, वो कहता था मैनू पकाउण दे, पहले अपने मुंह ते पका।
اور جب وہ لکڑوں کی یا اوپلیوں کی آگ جلائی جاتی تھی تو دھواں ایک نکلتا تھا اور وہ سارا کچن جو ہے وہ جسے عرف عام میں پہلے برچی کھانا کہتے تھے وہ دھوئیں سے بھر جاتا تھا. پھر جو اندر گھستا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ. اچھا ایک منٹ, مٹی کے چولہے کے ساتھ چمنی ایک لازمی حصہ ہوتا تھا, اور پھر چمنی کی صفائی, اوپر جا کے رسی کے ساتھ اینٹ اور اینٹ کے ساتھ کپڑا باندھ کے نیچے لٹکاتے تھے سال میں 1-2 دفعہ, تاکہ اس میں جو جمع ہونے والا. اچھے گھروں کا برچی خانہ جو ذرا سے درمیانے یا ماڑے ہوتے تھے وہ تو صحن میں ہی انہوں نے چلا بڑھایا ہوتا تھا نوکر میں, اور اسی کے اوپر کو کچی سی چھت سی ڈالی ہوتی. جو دھواں ہوتا تھا وہ بہن میں ایک دوسرے کی طرف بھیجتے تھے دھواں, تو ادھر جا آنے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے سارے بہن بھائی تمہاری طرف ہی بھیجتے مل کے میرے. ہاں تو یہ ایک بڑا پیارا ماحول ہوتا تھا اور وہ نگا ہوتا تھا کمرہ. وہ دھوئیں کی وجہ سے, آگ کی وجہ سے اس میں گرمائش ہوتی تھی, اور ادھر جا کے ایک تو ماں بیٹھی ہوتی تھی اور اوپر سے وہ چولہے کی گرمی کے ساتھ نگ محسوس ہوتا تھا, تو بچے بڑی خوشی سے ادھر بیٹھتے تھے. اچھا بیٹھنے کے لیے بھی ماں جی بھی بیٹھے ہوتے تھے چوکی پہ یا پیڑھی پہ, اسے پیڑھی کہتے تھے یا چوکی لکڑی. اس کے سامنے ایسے بچے یا تو وہ کوئی دری بوری بچھا کے بیٹھے ہوتے تھے یا اینٹ پر آلتی پالتی مار کے, یا پھر ان کو بھی چونکیاں یا پیڑیاں دی جاتی تھی, اینٹ پر بھی بیٹھ جاتے تھے. یادہ اگر کو پرونے آئے ہوئے ہیں بچے سے تو خالی ہو کے ڈبے بھی مودے مار کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, جیسے باندر نہیں تیاری کر کے بیٹھا ہوتا مداری. کسی وقت پراٹھا پکاتے ہوئے گھی کے چھیٹے پڑ جاتے تھے بچوں پر, اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا تھا. ان والیاں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی, ان والے ہاتھ سے بنے ہوئے سویٹر پہن کے سارے امی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سوری میں معذرت چاہتا, مجھے جو سب سے خوبصورت اس وقت اکٹھے بیٹھ کے جو ناشتہ کا منظر تھا, اس میں جو آج تک بات اس کا لمحہ یاد ہے, وہ ہے سبز چائے کا پھینٹنا امی کے ہاتھوں سے. وہ چینٹے بھی پڑتے تھے بار بار اسے, سبز چائے کو بھی پھینٹا جاتا تھا اور بچوں کو بھی پھینٹا جاتا تھا. بچوں کو تو پھینٹا ہی جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے بچوں کو. یہ آج بھی بچے ملائی نہیں کھاتے نا, کہتے ہیں ملائی ہے بیچ میں, اس وقت بھی یہی حال تھا. مگر اس وقت ماؤں کو سمجھ تھی, وہ کنالی میں دودھ گرم ڈال کے تو اس کو پھینٹ کے ٹھنڈا کرتی تھی. ملائی نہیں تھی, اوپر آتی جاگ سی آ جاتی, وہ پھر بچوں کو سب کو دودھ ڈال کے دیا جاتا. اچھا بورچی کھانے کی اور ایک مزیدار چیز جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, فریج کی جگہ پہ ایک ڈولی ہوتی تھی, لکڑی کی چھوٹی سی مدری سی الماری ہوتی تھی, جس کے فرنٹ پہ اور سیڈوں پہ بھی کسی وقت جالی لگی تھی ہوا کے لیے. وہ ہوا اشوا لگتی تھی, اور جو چیزیں فریج میں آج کل ہم رکھتے ہیں اس وقت وہ ڈولی میں رکھی, لیکن ایک آدھ دن کے لیے, ایک آدھ دن کے لیے. اور سالن اس میں اکثر نہیں تھا, چونکہ سالن جو بچتا تھا وہ یا تو محلے میں کسی کو دے دیا جاتا تھا, بھجوا دیا جاتا تھا, اور یا نوکرانی اگر گھر میں ہے تو جاتے وہ اسے کہا جاتا تھا کہ لے پہن میری یہ بچیاں نو کھوائیں. یہ بھی جو آج کل ہم, میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ٹینڈا بھی بچ جائے نا تو وہ پیالی میں ڈال کے ہم فریج میں رکھ لیتے ہیں, اور کو 3 مہینے بعد یاد نہیں رہتا کہ یہ ٹینڈا ہے یا اخروٹ رکھا ہوا ہے. اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی صاحب اب کون ہے, اور وہ آگے سے کسی وقت چاڑ بھی دیتا ہے کہ 3 مہینے ہو گئے میں تہاڈی فریج وچ پئی ہے, تسی اج پوچھن دے, میں کوئی شے اندروں کٹ کے لے جاندے. پھر یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہر غم یادہ خبر ضروری نہیں ہوتی کہ بندہ سنائے, خوشی کی خبریں جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس سچویشن میں پاکستان کی جو عزت افزائی کرتا ہے شخص, اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. یار یہ تو میری کسر نفسی ہے کہ میں مطالبہ نہیں کرتا تم سے. چلو خیر بہرحال کرنا چاہتے ہو میرا ذکر تو کرو. شاباش, بہت اچھے. مطلب تم کیا یادہ خیاب لگانے میں نمبر 1 ہے؟ یہ جو اس دن سر سے ناریل توڑنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا, اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, وہ میں تھا. میں بھی کہوں اس کا منہ کیوں ناریل جیسا ہو گیا ہوا ہے, وہ ناریل پہ مار مار کے تم نے کیا ہے. یا ٹیک اٹ سیریس پلیز. فرمائیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے پاکستان کا ایک نامور
जो स्टार है उसने फिर एक दफा पाकिस्तान का नाम बनाया है। गो क्रिकेट की दुनिया में आजकल हम खज्जल खराब ही हो रहे हैं, मगर उसी क्रिकेट की दुनिया में अगर हमें को इज्जत दिलवाता है तो इसका जिक्र किया जाए। अलीम डार साहब ने सबसे ज्यादा मैच लीड करने का, खेलने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। खेलने का नहीं, खिलाने का, सुपरवाइज करने का। वही ना यार, वो खेलने, यार ये लड़का समझता क्यों यार इसको मैं फिर अंग्रेजी में समझाऊं फिर ये समझेगा। अच्छा जी, कितने मैच खेल चुके हैं वो? खिला चुके हैं 332 यानी अगले मैच में 333 हो जाए। हाँ इंशाल्लाह ताला 332 मैच उन्होंने सुपरवाइज किए हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के रूडी कर्टसन का रिकॉर्ड तोड़ा। अजीजी, सिर्फ मैचों की तादाद ज्यादा नहीं हुई, अलीम डार साहब के जितने जिंदगी में दिए हुए फैसले हैं ना वो दुरुस्त हुए ज्यादातर। बहुत अच्छे। हाँ, सबसे ज्यादा दुरुस्त फैसलों का रिकॉर्ड भी अलीम डार साहब। फैसला करना आपको तो पता कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अमान से। फैसला ही तो होता है जो जिंदगी में बंदे को कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। कहाँ का कहाँ यार, कहाँ का कहाँ फजूल ना गौरी को छेड़ा करो। कहाँ का कहाँ नहीं, आपसे बात कर रहे हो। ये तुम्हारे वाले हमारे मोहल्ले का दानिश्वर है, तुम्हें क्या तकलीफ है? बात कर मेरे ऊपर ऐसे मुद्दा डाल रहे हो। मुद्दा क्यों डाल रहे हो? वो देखो ये रहा, तुमसे कह रहा हूँ मैं कहाँ का कहाँ, तो कहता है कहाँ का कहाँ। नहीं अच्छी, मेरे पे केस ना भी हो ना, कोई लड़ते यही है मेरे केस। जाओ जाके पूछो राणा मकबूल साहब से वो गौरी को कितना बड़ा दानिश्वर मानते हैं। वो कहते हैं यार बड़ी बात है बंदा इस चेहरे मोरे से मौजूद होके फिरे। बात हो रही है फैसले की। फैसला करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ जी, बहुत मुश्किल जी। साढ़े को तो ये फैसला नहीं हो सका कि आज की पकाना है कल की पकाना है। बिल्कुल जी, बेगम सुबह अगर पूछती हैं कि आज क्या पकाएं तो बता ही नहीं पाते, यही कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि पता होता है ना कि पकना तो वही है जो तुम्हारी मर्जी। ये तो हमारा मामला। भाभी तुमसे ये नहीं पूछती की पकाइए, तुमसे तो ये पूछती है की पकाएगा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ मिल जाता है। मिल जाता है क्या मतलब? तुसी तिन्ने मेयर जीत गए। आप बेचारे तीनों ही मुझसे ज्यादा मस्कीन हैं। अभी बातें खुलनी शुरू हुई तो फिर जो ऐनक छुपाते फिरोगे। जी अच्छा जी, खबर सुने। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि जनवरी बहुत अहम है, नवाज शरीफ को 2018 में नहीं देख रहा। अल्लाह खैर करे, ये नहीं हटेगा भाई, ये नहीं हटेगा भाई। मेरे जेन में ये था कि साल बदलेगा तो शेख साहब बदल जाए। नहीं, इन्होंने नहीं बाहर जाना। और देखो ना, जनवरी को उन्होंने अहम तरीन करार दे दिया है। उनके कहने का मतलब ये है कि जनवरी में बारिशें नहीं होंगी तो खुश्क सर्दी मजीद बढ़ जाएगी। या मेरा ख्याल है शेख साहब के कहने का मतलब ये है कि जनवरी बहुत मुश्किल होगा। पेमेंट उनकी जो फंसी हुई है ना, वो ना मिलने का अमकान है। उनकी कौन सी पेमेंट्स फंसी हुई हैं? यार बिजनेस करते हैं, तुम क्या समझते हो? मेरा सियासत पे गुजारा करते हैं। कौन सा बिजनेस? तंदूरों के ऊपर कुलचियों का मैदा सप्लाई करते हैं और जनवरी से साथ तेल भी शुरू करवा रहे हैं। हद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो। हाँ जी, ये सी पैक पे एवं नहीं खुश, उनका माल भी खोती रेडी के लिए सी पैक पर से आए। अल्लाह खैर करे, शेख साहब दी पेमटा भी फंसी ते सियासत भी फंसी। इसका मतलब बहुत बुरे फंसे हुए हैं। यार मैं फजूल गुफ्तगू ना करो। शेख साहब एक अहम लीडर करार पाए गए हैं। शेख साहब आप जब भी कभी पशीन गोई देते हैं, आप यकीन रखा करें कि हम लोग आपकी पशीन गोई पे सीरियस होके सुन रहे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। शेख साहब हर महीने को इस तरह अहम तरीन करार दे देते हैं, जैसे ड्रामा शुरू होता था ना थिएटर, तो जो पहले जाता था ना हमें कर्टन खुलवाने के लिए, प्रोड्यूसर उसे ही कहता जाता होता था कि ले भाई तेरे तो यह सारा ड्रामा, पर्दा तो जिस तरह खोलने ना फिर उस तरह ही ड्रामा होना ही। पर्दा तो ऐसे ही खुलना ही, यहाँ तो ना पर्दा एंगेज करके भी खुल जाए। और ये जो शेख साहब ने कहा 2018 में मैं नवाज शरीफ को नहीं देख रहा, शेख साहब पहले भी तुसी मुंह तरू ते आजकल नहीं वेख रहे ते टीवी भी वेच छड़ना जी, या को आंखों का ऑपरेशन करवा रहे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्त।
या मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने सुलेमानी टोपी खरीद ली होगी, वो भी पहन ले तो फिर बंदा नजर नहीं आता। ये जो गौरी नजर नहीं आता, ये इसने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है। आप कहीं समझते हो कि उसका रंग डार्क गुम है। अच्छा जी, जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन के चिड़ियाघर में कई फुट लंबे जराफे और नन्हे खरगोश में दोस्ती हो गई। पक्की दोस्ती के बायस रोजाना चिड़ियाघर में खेलते नजर आते हैं। क्यों जी, एवं नहीं कहते लम्बे दी अकल गिटे चुंदी। देखो ना जरा, जराफा है और दोस्ती की है खरगोश से, जो गिट्टे तक नहीं पहुंचता उसके। हो सकता है हाथ मार को हया कर, अपने जिड्डे नाल जाके कोई टेलीफोन टावर के साथ दोस्ती लगाओ, को बिजली के खंबे से दोस्ती बनाओ, को दरख्त पे बैठी हुई चील के साथ गुफ्तगू करो। यार खरगोश से दोस्ती करनी, हो सकता है वो समझता हो कि मेरी अकल फिर रही है। बात अच्छा, यानी जब खरगोश टपोसियां मारता है तो वो कहता है यार देखो मेरी अकल कैसे जंप लगाती है। ऊपर से वो खरगोश के माँ बाप भी उससे नहीं पूछ रहे होंगे कि भाई क्यों एडे लम्बे नाल फेरने तू। अपनी उम्र का और उसकी उम्र का फर्क देखो, दोस्ती करनी है तो अपने जिड्डे के साथ करो। दोस्ती तो शायद हो जाए इन दोनों में, लेकिन सेल्फी नहीं इकट्ठे बनवा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर जिराफे ने ऐसे सेल्फी खींचने की कोशिश भी की तो बेचारा बहाया करेगा। ओ जेड़ा थल्ले पे है ना चिट्टा जी, वो मेरा यार। इसे आप वैसे पाक अमेरिका दोस्ती का नाम भी दे सकते हैं। इसमें पाकिस्तान कौन सा है? जराफा। अच्छा जी, मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक अनोखा रेस्टोरेंट जो जमीन से सैकड़ों फुट ऊपर हवा में मौलिक है। इस हैरत अंगेज रेस्टोरेंट में बैठकर दावत उड़ाना हर किसी का काम नहीं। ये रेस्टोरेंट आज खुला है? यार मैंने आज दावत रखी हुई है तुम्हारी वहां पे। जिंदगी में पहली दफा अगर सुलह मार ही रहा है तो वहां पे जहां मैंने नहीं जाना डरते। ओके इसलिए मैं हवा में मोहल्लक रेस्टोरेंट में चले जाए। अल्लाह माफ करे, बंदा थल्ले ही बेंदा रहे तो सालन ठंडा हो जाए। यार बड़ा जबरदस्त एडवेंचर है। और रहने दो भाई, नान खत्म हो जाए तो होटल वाला कहे भाई जी नान लेन गए है मुंडा। बाद में पता चले जी जिस क्रेन ने नान पहुंचाने थे ना ऊपर, वो ऑरेंज ट्रेन की बजरी छोड़ने गई हुई है। यार इतना जबरदस्त थ्रिल है। यार आप खुद चले जाओ, रहने दो। अजीजी उस होटल में खाना खाना जाए, पता चले होटल यूं हो गया। उस कश्मीरी बच्चे को होटल टेढ़ा होने का कोई डर नहीं है। वो कहेगा मेरा सालन गिर गया। मैंने सालन दी पई है ते हराइयां नु सलाद डिगण दी बंदा दावत हराई बेचारे थल्ले चादर लेके खलो जाना, अपना प्याज ना डिगण देना। अदर खिंच के रखो चादर यार, और रेस्टोरेंट भावें डिग पवे गंडा ना डिगे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें, अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।